আজি স্পেচিয়েল কল পচলা আৰু গাহৰি খাম। গাহৰি আৰু কল পচলা। গাহৰি অকণমান বইল কৰি লওঁ আমি। বইল কৰি লৈ পেলাইহে আমি বনাম। बयल कर आगते अमा बेदरखौ एसे एवफ्रामना लानोसै ओमफ्राय संनायखौ जागायनोसै। गाहरिखौ अकमान फ्राय कर लो तेলত। मटर आलू बना मैं राखी भाई Sao lòng đi. Sao vậy không ăn à? Masam jepai. Ini tadi. Recipe ready. Tasty.